नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 25 सप्टेंबराक विधानसभेचो नवो सभापती वेंचपाक राज्यपालांनी एका दिसाचें खासा अधिवेशन आपयलां. ह्या फाटभुंयेर विरोधी पक्ष आपलो उमेदवार घालतलो काय ना असो प्रस्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमो हांकां पत्रकारांनी केलो. ते वेळार विरोधी पक्षाचो उमेदवार आसतलो आनी ते खातीर विरोधी पक्षाची बसका जावन फावो तो निर्णय घेतले अशें आलेमो हांणी सांगलें. Definitely opposition candidate asalo and maga dista in a few days all the opposition MLAs we will meet and decide the strategy, but definitely feel the candidate is opposition has to be vibrant and tatar ke maga dista BAC apoilya, so all the MLAs we will discuss together and finalize it. Everything whatever the ruling does cannot just be passed just like and maga asha ke that the new speaker that come whoever is the new speaker, he has to give an opportunity to both the opposition and the ruling in the same way, because the custodian of the house and neutrality needs to be maintained. सुधारित जीएसटी विशीं माहिती आनी ताचो लाव लोकांक कसो जातलो ताचे विशीं सोंपेपणान कळपी अशा भाशेंत उपलब्ध करून सर्वसामान्यां मदीं जागृताय करची अशें आवाहन मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी केलां. राज्यांतले उद्देग, पर्यटन, कापड निर्मिती, खण वेवसाय, निर्यात, स्टार्टअप ह्या सगळ्यांक सुधारित जीएसटीचो लाव जातलो. हे शिवाय लोकांक लागपी सदच्या गरजेच्यो वस्तू लेगीत बऱ्यापैकी सवाय मोलान उपलब्ध जातल्यो. ही सुधारित जीएसटी शेतकारांक लेगीत उर्बा दिवपी आसा अशें मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री वतीन पणजी सुधारीत जीएसटी विशीं खासा आयोजीत केल्ल्या चर्चा सत्रा वेळार उलयताले. ह्या वेळार गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष प्रतिमा धोंड, गोंय सीजीएसटीचे आयुक्त सरप्रीत सिंग गिल, सीजीएसटीचे उपायुक्त, जीसीआयचे सचिव आनी टॅक्सेशन अँड फायनान्शियल कमिटीचे अध्यक्ष रोहन भांडारे, गौरव केकरे, यतीश पेडणेकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या सत्रांत सुधारीत जीएसटीचो वेगवेगळ्या पावंड्याचेर जावपी परिणाम, वेगवेगळ्या मळार खंयचे दिकेन तें काम करचें ते विशीं जीएसटी विशींचे एक्शन प्लॅना विशीं उलोवप, तशेंच सुधारीत जीएसटी विशीं आशिल्ले दुबाव सुटावे करपाच्या हेतान चर्चा आनी मार्गदर्शन जालें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नागरिकांक परत एकदा भारताक जागतीक वेवसाय आनी ज्ञानाचें केंद्र करपाचें आवाहन केलां. एबीसी आंतरराष्ट्रीय बाजार आनी भारतीय कंपन्यां मदीं एक सेतू कसो काम करता अशें तांणी म्हळें. एबीसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय उत्पादकों के बीच में सेतु का कार्य करता है. आपको ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को तथा भारत के उद्यमियों की भूमिका को निरंतर विस्तार देना है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में हो रही परिवर्तनों में उनका कारण आपकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. जागतीक अस्थिरतेचो राष्ट्रीय अर्थवेवस्थेचेर कमीत कमी परिणाम जाणवतलो अशा आत्मनिर्भर भारताची एक म्हत्वाची परिमाणां आसची अशें तांणी म्हळें. आमच्या अर्थवेवस्थेत एमएसएमईचें योगदान म्हत्वपूर्ण आनी तोखणायेचें आसा अशें तांणी म्हळें. ईपीसी के लगभग 10,000 सदस्यों में 60% से अधिक माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है. ये एंटरप्राइजेस बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करती है. हमारी अर्थव्यवस्था में एमएसएमईज का योगदान महत्वपूर्ण भी है और सराहनीय भी. इसी द्वारा एमएसएमईज के निर्यात को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नई दिशा प्रदान की जाएगी. हुंवार पिडेस्त पंजाब आनी छत्तीसगड ह्या राज्यांक मदत करपाच्या हेतान कपडे तशेंच उपकरणां आनी हेर गरजेच्या सामानाची पुरवण करपी 2 ट्रक संबंदीत राज्यांनी गोंय सरकारान धाडल्यात. ह्या दोनूय गाडयांक मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी पर्वरी मंत्रालयात बावटो दाखोवन सामान धाडपाक परवानगी दिली. हे शिवाय गोंय सरकारान मुखेलमंत्री आर्थीक आदार निधींतल्यान दोनूय राज्यांक प्रत्येकी 5 कोटी रुपयांची अर्थीक मजत केल्या. ह्या फुडें लेगीत पंजाब तशेंच छत्तीसगड ह्या राज्यांक गोंय सरकार मजत करतलो अशें मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. माड्डोळ हांगाच्या नायक फुलकार समाजाची 112वी आनी जायंची पुजा आयज माड्डोळा श्री म्हाळसा देवीच्या सभा मंडपांत मनयतले. अंदू जायंच्या फुलांनी सजयल्ली नौका वाहनांत श्री सत्यनारायणाची पुजा जातली. सांजवेळा 7 वरांचेर पुजा सुरू जातली आनी उपरांत पुजन, पुराण आनी ओमकारचारी आनी धनश्री गाडगीळ फडकी आनी वांगडी कलाकारांची कार्यावळ आसतली. त्या उपरांत श्री सातेरी घुमट आरती मंडळ म्हापसा घुमट आरती सादर करतले आनी उपरांत तीर्थप्रसाद ब्राह्मण संतर्पण जावन उत्सव सोंपतलो अशी माहिती नायक फुलकार समाजान दिल्या. कुंकळ्ळी युनियनान घडोवन हाडिल्ले पयले अखील गोंय मेन्शन हावस कप फुटबॉल सर्तींत एफसी शिवोली पंगडान कुडतरी पंगडाचेर पेनल्टी शूटआउटा वरवीं 4-1 गोलांनी जैत जोडले. पणजी वेळेचें नोंद केल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 25.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.